Hello guys, iligan car key duplication. May customer diri nag-goal siya kay nawala yung original remote Avanza 2012 kani. Isa lang kabuk na bilhin niya yabi kani. Yung original remote nawala. So karon gusto niya mahimuan og remote. So na lipay siya kay nakahimo ni og original kahimo may remote na original siya ano. So if ever na amoy sakyanan mawala inyong original na remote, ayaw lang inyo pa wiringi kay maka-generate tag remote dayon maka-program tag remote gamit ang mga universal key. So kung mawala yung original na remote sa Vios, Nova, Fortuner, Montero, Honda, mawala basta mga original remote sa sakyanan, okay ra kay na matrabaho na ninyo nato. Ayaw ninyo pa wiringi ano na kayo mo tawag na remote. So kani successful ni siya Avanza 2012, 2010, 2012, 2013 ano. Pwede pa kayo mag remote mo flip key remote. So yung gidala diri yabi lang ni yabi lang. So nabuhatan na to siya o remote na flip key. Successful. So nalipay atong customer no. Another satisfied client, nalipay siya kay dugay na sila walay remote dayon gignan sila nga wiringan nagali wala nila gidayon og wiringan. So napagyapon ang original remote system. So nahimuan na to sa remote kay kung na wiringan di na ta kahimo remote ano. Successful remote programming, successful key cutting, flip key remote, modern flip key remote. Ligan City.